अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और आज मैं आपको जहां लाया हूं इस पार्क का नाम है आइजनहावर पार्क। और इस पार्क की खुसूसियत यह है कि ये 930 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क अमेरिका के 34वें सदर ड्वाइट आइजनहावर के नाम से मंसूब किया गया है। और इस पार्क के इस वक्त हम वॉकिंग ट्रैक पे मौजूद हैं और ये शाम का मंजर है और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, बादल है। थोड़ी देर के बाद यहाँ बरसात की एक्सपेक्टेशन है, तो आए आपको आइजनहावर पार्क की सैर कराते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ प्ले ग्राउंड्स भी हैं। यहाँ पे जैसे कुछ दोस्त यहाँ पे खेल रहे हैं। आई थिंक ये फुटबॉल ही खेल रहे हैं। इस पार्क के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये मेरे अकब में जो आप खाली ग्राउंड देख रहे हैं, 2024 का वर्ल्ड कप, जो कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, वो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ग्राउंड बना के, एक आर्टिफिशियल स्टेडियम बना के और यहाँ पे वो मैचेस करवाए गए। और आइजनहावर पार्क, जो कि दुनिया में शायद बहुत से लोग नहीं जानते थे, वर्ल्ड कप के शौकीन, क्रिकेट के शौकीन की वजह से ये पार्क जो है वो मशहूर हुआ। आइजनहावर पार्क क्रिकेट ग्राउंड, बड़ा आपने टीवी पे सुना होगा। तो ये था जी वो क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे इस वक्त आप सन्नाटा देख रहे हैं। यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पे स्टेडियम बनाया गया था। अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पे प्ले एरियाज़ हैं, और साथ ही जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सेपरेट ग्राउंड्स मौजूद हैं, जिसमें शाम के टाइम पे बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेल सकते हैं। जब आप यहाँ पे जॉगिंग करके और थक जाएं और थोड़ी आराम करना चाहें, तो आपको इस किस्म की कई सिटिंग एरियाज मिलेंगे और इस किस्म के सिटिंग एरियाज पे बैठ के आप सुकून कर सकते हैं। रेसिंग ट्रैक के साथ ही आपको यहाँ पे एक टक शॉप नज़र आएगी, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ ख़रीद सकते हैं। इस पार्क को मेंटेन करने के लिए जो नासो काउंटी है, जिस काउंटी के अंदर ये पार्क मौजूद है, हर साल $20 मिलियन यानी कि $2 करोड़ खर्च करते हैं ये 930 एकड़ के पार्क को ना सिर्फ मेंटेन करने के लिए, जिसमें यहाँ पे गोल्फ, छोटे छोटे प्ले ग्राउंड्स और साथ ही यहाँ पे इवेंट्स के लिए भी जगह किराए पे आप ले सकते हैं, काउंटी से इजाज़त लेके, उनको थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस देके। और गोल्फ का जो यहाँ पे ग्राउंड है उसमें ज़्यादा जो है वो आमदन होती है इस पार्क को। आइजनहावर पार्क हत्ता के बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन यहाँ पे आपको गिलहरी की बादशाहत नज़र आएगी और यहाँ पे आपको बेपनाह गिलहरियाँ नज़र आएंगी जो इस तरह घूमती फिरती खेलती नज़र आएंगी। इस पार्क का नाम आइजनहावर पार्क पड़ने से पहले सेलिसबरी ड्राइव पार्क था, और इस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक ही सड़क है जो सेलिसबरी ड्राइव के नाम से अब भी मशहूर है। आइजनहावर पार्क के बिल्कुल बीचों बीच आपको ये जो चबूतरा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जंग के दौरान शहीद होने वाले जो अमरीकी फ़ौजी हैं, ये उनकी यादगार है। और इस यादगार को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों के साथ ना सिर्फ सजाया हुआ है, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाकर मुख्तलिफ़ जंगों के शहदा को खराज तहसीन पेश किया हुआ है।
آئزن ہاور پارک کے اندر سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جو ہے وہ یہ وار میموریل ہے، جس میں مختلف جنگوں کے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس پارک میں یہ میموریل قائم کیا گیا ہے، جس میں تیسری جنگ عظیم، ویتنام وار، سول وار اور دیگر جنگوں کے جو شہداء ہیں امریکہ کے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ یادگار یہاں پہ بنائی گئی ہے۔ یہ جو وال آف آنر ہے اس میں تمام شہداء کے نام ہے اور یہ ہزاروں نام ہیں، اور یہ میرے آپ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہزاروں نام ہیں، اور پھر یہ ایک بڑا سا میموریل ہے۔ اچھا، اس میں سب سے مزے والی بات یہ ہے کہ بالکل اس میموریل کے سامنے کا جو یہ نظارہ ہے، اور یہ جس طرح یہ انہوں نے یہ بڑا خوبصورت اس کا آرکیٹیکچر بنایا ہے، یہ بھی قابل دید ہے۔ یہاں اس پارک میں آپ کو ایسے زبردست جھیلوں کے نظارے اور ایسی ڈیسکیں بنی ہوئی ملیں گی جہاں پہ آپ بیٹھ کے نہ صرف یہاں سے ایسے خوبصورت نظارے کر سکتے ہیں بلکہ دل فریب ہوا اور ماحول سے محظوظ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ایک بڑی زبردست چیز ہم نے نوٹ کی کہ یہ جو بینچز ہیں جو مختلف پارکس میں روڈ سائڈز پہ لگی ہوئی ہیں، یہ یہاں کے مخیر حضرات نے کسی نہ کسی چاہنے والے کی یادداشت میں یا اسی کی یاد میں یہ ڈونیٹ کی ہیں۔ ہمارے پاس ایسا ہوتا تھا پہلے، اب نہیں معلوم کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پارک کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ باقاعدہ پبلک سیفٹی کے محکمے کا پورا دفتر ہے، اور یہاں پہ آپ کو 20 پولیس کی گاڑیاں پبلک سیفٹی کی کھڑی نظر آئیں گی۔ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. یہ جی یہاں کا منی گولف کورس ہے، ویسے تو یہ اس وقت بند ہے، تو اس لیے میں نے باہر سے ہی سوچا کہ آپ کو زوم ان کر کے دکھا دوں۔ بڑا خوبصورت ہے، یہ منی گولف ہے، اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے پیٹس اور چھوٹے سے ٹریل گولف کے لیے۔ Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need to
today. I promise that آئزن ہاور پارک میں اس طرح گولف کے شوقین آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں پہ مختلف جو ہیں وہ پٹس ہیں گولف کھیلنے کے لیے. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and جی دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. میرے بیک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف قسم کے گولف کورسز ہیں، اور یہاں پہ اب کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے تو یہاں پہ رش بھی کم ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پارک کی انٹری بالکل فری ہے. صفائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے. تو ڈونٹ فرگیٹ سبسکرائب ٹریول وتھ زرداری، کیونکہ ہم نے دنیا